Shall we bow our heads and let us pray? Vamos orar. Father, we thank you. Père, merci. Muito obrigado, Pai. We are Muito humble obrigado, Pai. Nous sommes humbles that you Você consider é bom. que tu puisses nous considérer, that you chose us que tu nous aies choisis to use Muito obrigado us para escolher-nos, as para instruments usar-nos of transformation comme outil de transformation. como instrumento de transformação. nation. Suas mãos, Father, we are nas nações. Père, nous sommes Muito reconnaissants. obrigado, Pai. even as Nós we begin this acompanhamos. summit, Père, même comme nous commençons ce Para que sommet, começar ask esse us to begin somente, a walk of transformation, nous prions que tu commences une orar œuvre de para vos transformation, começar esse trabalho de une transformação. transformation personnelle De in our transformação lives. dans nos vies. personnelle, But by the time dans you toda are a done with vida. us, Lorsque tu auras fini avec nous, Quando você nothing will acabar hold us conosco, back rien ne va plus nous retenir en nada vai arrière from terminar becoming conosco. agents of transformation, pour devenir les agents de Nós vamos ser transformation, pessoas from de bringing down the transformação, things in heaven upon the earth, pour descendre les choses du ciel sur la terre, from causing your will to be para done. trazer a pour coisa no provoquer céu aqui na l'accomplissement de ta terra. volonté. Father, I yield myself to Para you só Père, a je me vontade soumets à de toi. ser. and I say, have your way Et je dis, aie Oh, ton Pai, chemin tô and aqui na sua glorify mão yourself. e et deixa no seu glorifie-toi au lugar. travers de nous. In Jesus' name Para we sua have glória. prayed. Em Amen. Au nome nom de de Jesus Jésus. Cristo. Amen. Thank Amém. in particular the wailing women of Cameroon. Je voudrais particulièrement remercier les femmes Muito pleureuses du obrigada Cameroun. para a Give mulher que yourself levanta de a Camarões. Alors applaudissez pour vous-même. Aplaudir para vocês. These women will not let God go. Ces femmes ne laisseront pas Dieu Essas mulheres partir. não vai largar Deus. Elles ne laisseront pas Não Dieu vai partir. largar a When Deus. the world was saying the second wave is coming, Lorsque quelqu'un disait une Quando a deuxième palavra vague vient, assim quand que le tem monde o disait une vento de deuxième vague segunda arrive, we are saying vai vir. no. nous on dit non. I can't hear your Gente não no. diz não. Attends, non. There is an end to This COVID in the now. world in the name of Jesus. Il y a la fin du Covid dans le monde au nom de Jésus. You know, the last international conference we had, La dernière conférence internationale que nous avons tenue, it was at the Último peak of the COVID. conferência c'était au pic nacional. du Covid. Men were canceling all their conferences. Et les gens annulaient leurs conférences. But God Foi said no no. Et Dieu nous a dit altura non. de My conference will hold. Ma Covid-19. conférence aura lieu. And this time God is saying Mas again, nós no. Et temos cette fois encore, conferência. Dieu a dit non. My summit must hold. Mon sommet aura lieu. Because it is God that has dominion C'est Dieu qui E a la agora Deus domination over diz all não. sur toutes choses. The international Esse que ser coordinators were somente always delegação complete for tem all the que tomar summits. seu lugar. Les Porque coordinatrices Deus tem internationales domínio. viennent toujours au complet dans tous les sommets. And so this time we were ready to come. Alors cette fois aussi, nous étions prêts à venir. But you Essa know that altura the nós cost of estava pronto transportation para had vir, para tomar. skyrocketed. Et vous Et savez c'est que les coûts de conférence. transport ont beaucoup augmenté. And it was going to cost the 12 of us millions of naira to come. Alors ça nous coûtait des millions de naira pour venir ici. Esse And we didn't já know what to levando do. Et nous ne savions pas quoi milhões faire. de And naira Cameroonians para were vir para praying. aqui. Mais les Camerounais étaient en E train de o prier. povo We said, okay. de Camarões On a dit, estava okay. We'll go orando. by road. Nous irons Il par la disait, route. We'll take the E de rough nós and vai the pra dangerous terra. terrain. Nous allons prendre le terrain dangereux Nós et said, difficile. God, vem we da are ready to rua. On go. a dit, Dieu, nous sommes prêts à partir. It doesn't E disse matter por how. Deus, Peu importe nós está comment. pronta para They ir. told us Et on nous Não a dit importa that the road is dangerous. que la Diz route pra était nós. réellement Told us dangereuse. que On a dit este that the a road is rua bad. é que la route perigosa. était mauvaise. There are kidnappers A along the rua é road. Il y avait des perigosa. kidnappeurs. But we made up A our pessoa mind. está a Alors, nous roubar sommes a encore pessoa na réfléchis. rua. When we made up our Mas minds, nós Et lorsque nous vimos avons assim, pris le temps de assim não réfléchir, merece husbands rose nada. up. alors Porque les maris se nós sont levés. I já said no. Ils ont dit non. It's a decisão bad idea. Ce n'est pas une bonne idée. We are not going to Now, allow you to go. Nous n'allons pas vous permettre d'aller. And then E God diz rose que up. não, Alors não Dieu vai s'est levé. largar And God Deus. made a way for 5 people to go. Alors Dieu a frayé un chemin pour 5 personnes And then entre we nous. told our sisters in Faz Cameroon, we said cinco 5 of us pessoas are para coming. ir. Alors on a annoncé aux filles, aux femmes du E Cameroun, diz para 5 parmi nous viendront. Camarões, Wailing Women 5 de Cameroon nós said no. vamos Et les lá. femmes pleureuses du Cameroun ont dit E non. a God mulher did de not tell Camarões us 5 disse would não. come. Dieu nous a pas dit 5, mais Deus 12. God não told diz que us só 12 5 vai will vir. come. Dieu a dit 12 allaient venir.
Deus diz que 12 vai vir. Alors, comment est-ce que ça va se faire? But then Alors, Como people que started to call in to sponsor. E alors les gens ont commencé à appeler pour dire nous sommes les sponsors. E ele This chama a person say, I will pessoa sponsor para this. dar uma Cette ajuda. personne dit je vais This faciliter person say, I ceci. will E essa sponsor pessoa that. diz, eu vou L'autre, je vais ajudar. commanditer cela. Right E a now, the 12 outra of us diz, eu vou are on ajudar. ground. Voilà comment les 12 sont là aujourd'hui. Agora, 12 de nós Alléluia. estão Can my aqui. sisters stand up Glória a and greet Deus. the Mes douze world? sœurs, levez-vous et saluez le Meus peuple. irmãos, levanta Aleluia. e dá saúde. Aleluia para todos. Amen. Amen. We have always Amen. said it. Nous avons réalisé cela. We don't mince words. Nous parlons pas pour rien. When we say that the move of the wailing women Quand nous disons que le mouvement des femmes pleureuses belongs to Olha the que Lord, levantam. appartient à Dieu, He's the one that gives us the strategic São o povo des de directions Deus. stratégiques, E é Deus que dá a et nous le estrada suivons. and all the e diz results that you have para seen fazer a tous coisa les assim résultats que vous avez nós vus, estamos and the results fazendo. that you will see Et les résultats que vous verrez, Como que está only by fazendo? God. Nós vamos ser seulement par resposta. Dieu. and we give him Tudo all é the glory pelo Et nous lui Deus. rendons toute E la gloire agora in tudo the a name of glória Jesus. para au nom de eles. Jésus. Em nome de God Jesus always has a Cristo. purpose and a plan for choosing a location. Dieu a toujours un Como but que et un nós plan tem quand a il choisit un propósito lieu. de And this year escolher he located it legação. in Yaoundé, Cameroon. Et cette année, E il a dit que esse c'était Yaoundé ano, au ele Cameroun. diz que This está is no the first Yaoundé, year in this Camarões. decade. Et c'est la première année dans cette Esse décennie. é o And it primeiro is dia a nesse strategic decade. decade. Et c'est une décennie stratégique. Because God Esse has spoken décade to é us about the estratégica. year 2020 to 2030. Dieu nous a parlé au sujet des Porque années Deus 2020 fala et pra nós 2030. And Cameroon sobre is the first nation that God sent us to 2020 outside Nigeria. até Et c'est la première 2030. nation, le Cameroun, où Dieu nous E a envoie en Camarões dehors é a du primeira Nigeria. nação que you Deus find that manda God is nos para. The wells again. Vous voyez que Dieu est encore en train de recreuser E le monde à acho nouveau. que Deus God is That- digging the well, and I'm sure from here there is going to spring forth living water to the nations of the world. Dieu est en train de creuser des puits, tirar et par água ici, que il y vai aura sair un para jet d'eau tudo qui va aller dans les nações. nations. You know, through technological advancement, the world has become a global village. Vous savez, à cause de l'avancée Et technologique, o le monde est devenu un está village global. agora And our e brethren that would Village otherwise not global. have been here, they are all keyed in and they are watching us. Et tous les frères et sœurs qui auraient voulu être là, qui ne sont pas là, ils sont devant la não tudo télévision, que ils sont está en aqui train de nous conosco, voir. mas tudo Sometimes está the devil a thinks he's smart. assistir Quelquefois, esse le diable programa. pense qu'il est vraiment intelligent. Talvez God o diabo has diz que ele é Mais Dieu inteligente, est encore plus mas Deus intelligent. é mais All those that inteligente. are watching round the world would not have been able to come to Cameroon. Et tous ceux qui nous Tudo, regardent a au pessoa travers que du monde está entier assistir n'auraient aqui pas no été mundo capables de venir au inteiro, Cameroun. But they're não, able não to vai be poder in ir virtually para and Camarões. participate fully. Et heureusement, ils peuvent Mas participer pleinement agora avec nous. tudo está All participando of us. no esse Pouvez nous dire à nous conferência. tous, That this is placing Tem great que dizer para responsibility todos. on us. cela place une très grande responsabilité sur nous. Leaders in Este Wailing Women leva worldwide. muita En tant que les responsabilidade. dirigeants du monde, des femmes pleureuses dans le monde entier, For us to accomplish coordenadores God's assigned no- task for us. no afin que nous mundo puissions inteiro, accomplir das la nações do mission que Dieu mundo nous a confiée. inteiro. Hallelujah. Alléluia. The theme for this conference is, Glória a I mean, Deus. for this summit is transformation. Et le thème de ce sommet, O tema dessa transformação. conferência And, é you know, the transformação. passage comes from Romans chapter 12, verses 1 and 2. et nous tirons le O passage de tema Romains vem 12, de versets 1 à 2. Romanos If 12, you have your Bibles, please open to Romans chapter 2. 12. Alors, si verse tu as ta Abre Bible, ouvre sua dans le Bíblia Romains chapitre para 12, versets 1 à Romanos 2. 12, versículo 1 a I'm going 2. to read it from 3 translations Et je vais le lire Eu sur vou 3 ler no versões. 3 so that it can be visão easier for us versão to da Bíblia. understand the mind. para nós ter afin que nós ça soit ter facile pour nous entendo de bem. comprendre la pensée de Dieu pour cette saison, Transformation. la transformation. Romans 12, verse Transformação. 1 says, Romains 12, 1. 12, beseech you, Romanos therefore, brethren, by 12, the mercies versículo of God, 1. present your bodies a living sacrifice,
Estou holy, falando para acceptable unto God, vocês, which is your pro reasonable nome service. de Deus, Je para vous você recommande põe donc, frères et socorro sœurs, à cause de santa. cette immense E bonté de esse Dieu, à lui sacrifício, offrir que votre bom, corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. And be not conformed to this world, but be ye não tem que transformed aparecer by the esse o renewing mundo, of mas your você mind, tem que that ser you may prove what is that transformado good and para acceptable renovar and o seu perfect will of God. coração, Ne prenez pas comme modèle le para monde poder actuel, mais soyez aprovar, transformés fazer coisa par le que é renouvellement de bom votre e intelligence aceitar, pour pouvoir discerner la aceitar volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui Deus. plaît, ce qui est parfait. That is Esse que é a Ça, vontade c'est la de version Deus. Semeur. Then I'm reading from the classic amplified version. Esse é Ça, c'est la version Santiago amplifiée. Gêmeo. Those of you Agora French de- Bibles, just follow de me versão from your Bible so that we save amplifica. time. On va sauver le temps, on va juste lire en anglais. Olhar It e says, ler I sua appeal Bíblia. to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of Tô all the falar mercies of God, to pra make a vocês, decisive dedication para of você your bodies, tem presenting de all your members and toma faculties decisão living para você sacrifice, viver holy, a vida, devoted, consecrated, vida and well santa pleasing to God, which is your e reasonable, devote rational, Deus. intelligent porque service temos and essa spiritual decisão no seu worship. coração Note those pra- words. Do para not be apresentar o seu conformed to this world corpo or this age. Don't be o santo after por and Deus. adapted to its external, superficial customs. But Você be não tem que transformed, ter, be não changed tem que ter by the paixão entire renewal pra of your tradição. mind, para você by tem que its renovar new ideals seu and its new coração attitude, para so ter that you may prove for ideia yourself nova what is para the good você. and Sabe acceptable o and que é perfect will of bom God, e a even the coisa thing which is good aceitável and acceptable and no perfect olhos in de the Deus. sight. Esse que é sight a for vontade de Now, the Deus. third translation que is Deus the tem New Living pra si. Translation. The New Tem Living outro. Une Translation. troisième Mesma It says, and leitura. so, dear brothers and sisters, I A Bíblia plead with viva. you to give your E bodies to diz, God. meu of all he has irmão, done for you. meu irmão, a Let them minha be a living irmã, and holy sacrifice, the kind você he tem will que pôr find seu acceptable. corpo. This É is truly the bom, way to worship santo, him. Don't para copy the adorar behavior and the Ele. customs of Você this world, tem but let que ter God transform you tomar into a decisão new person para ser by changing the transformado. way Você you não think. tem que ser By a changing pessoa the way you antiga, think, mas then you a will learn to know pessoa God's will que for está you, which is good, renovada. pleasing. Esse que é bom I think e from é those three aceitar translations, no Ces olho trois de traductions, we Deus. can Esse é get a something vontade that God de is Deus. trying to get across to us. Acho alors nous que pouvons saisir qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne. To be três tipos transformed de is to, Bíblia have a que tá change ali, que in você nature, in tem disposition, a in heart, coisa. in character. O que que Deus, Pour você être sabe o que transformé, Deus savoir está un falando. changement dans ton caractère, dans ta Il façon está de faire, falando dans ta façon, dans ton sobre caractère et dans ta façon de penser. ação. God wants to Sua change our nature, our character, our disposition. He wants to convert us. Dieu veut nous convertir en changeant notre nature, notre disposition et notre caractère. Deus diz para nós Genetics Alors le génétique mudar, has his own mudar nossa vida. transformation. a sa façon de traduire la E esse transformation, tipo de d'expliquer cela. And it transformação says, Il dit, modification of a bacterial cell. alors c'est la modification d'une cellule modificação de bactérienne. By bactéria the introduction or uptake and incorporation of an exogenous DNA. Alors là, ça touche Yeah. l'ADN. para You want me to go through it again? trocar Because I think it's very important. NDE, Modification of a bacterial cell NDE C'est la de modification da d'une cellule mãe ou do bactérienne by pai, the para introduction ter do or que uptake Jesus and Cristo. incorporation en introduisant ou bien en incorporant of a DNA that is originating externally.
d'un ADN qui est Deus diz d'origine para você, externe. tem mudar de No. You see, NDA. God Esse wants é que to está no seu introduce corpo. his DNA into us. Dieu veut introduire son Para ADN en ter nous. de quem That que is how é he's de going to Deus. transform us. C'est de cette manière qu'il va nous Esse que vai transformer. dar It reminds me transformação. of Mary in the book of Luke. Alors ça me rappelle Marie Deus, dans le livre de esse Luc. me lembrar de Maria no L'ange est venu à Lucas. Marie And told He her did some from Maria. mind-blowing things. et lui a dit des choses qui ont E vraiment faça étonné You're Marie. going to get coisa pregnant para and Tu vas you're être going to have a enceinte. Você vai child. ter Um enfant. grávida. And in Luke chapter 1, verse 34 and 35, just to quote it Lucas Et dans 1, Luc chapitre 1er de 30 35 à 37, Mary 1 said unto the a angel, 6. Marie a dit à A l'ange, 36. how can this Maria thing be? diz comment cela o va-t-il se anjo, faire? Seeing I como know que not esse a vai man. Puisque ser? je ne connais pas Como que d'homme, não How can these conhece things homem? be? comment ces choses peuvent se Como que faire? esse Where vai is this tomar seu DNA going to lugar? come from? Où est-ce que cet ADN Como, viendra-t-elle? onde vai esse Angel answered DNA and said vem? unto her, Et voici ce que E l'ange a anjo répondu. the diz para Holy Ghost ela, shall come upon you, Espírito Le Santo Saint-Esprit vai descendra vir sur toi, sobre and the a power ti. of the highest shall overshadow you. O et la poder puissance du Très-Haut va do te céu, o poder couvrir. de Deus Therefore vai te also that cobrir. holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. E Alors a ces choses coisa vai saintes vir qui va a sortir ti, de toi e é sera santo, appelé le vai Fils de Dieu. chamar, At ele vai this ser summit, chamado À ce sommet, Jesus to Cristo. cause this transformation, pour que cette transformation Esse- prenne the place, Holy Ghost is going to come upon us. le Saint-Esprit Esse viendra que sur fait- nous. The power of the highest is going to overshadow us. La puissance du Très-Haut va nous couvrir. He's going to introduce the DNA of Principal- God into us. Et va introduire l'ADN de Dieu en nous. O If you poder vai, believe it, say vai amen. dar Si para tu le nós. crois, dis Amen. Se você crê, diz amém. Of being transformed in the way God wants. C'est la seule Só manière d'être assim que transformé nós à la vai ser façon que Dieu le veut. transformação. Vai ter Physics transformação. has another translation. Alors maintenant, la physique E tem traduit outra ça d'une autre manière. transformação. Those of you in the sciences will like this. Alors ceux qui E sont les você é scientifiques vont aimer ça. ciência. And to transform in physics. Alors en physique, pour Vai la trazer transformation, de physique, transformação na Start from one física. form of energy to another. c'est de convertir d'une forme d'énergie à une autre. Tem que For transformar example, para transforming forma de energia energy para to outra. light. Par exemple, transformer l'énergie Para en lumière. transformar And it energia para a reminds me luz. of Elisha. Et ça m'a rappelé Élisée. Elisha was said Esse to be me a herdsman. lembrar Élisée était un homme That is, ele é Elisa. I don't want to liken him to the Fulani dur. Il herdsman. était un homme dur. But then he was tending Ele, sheep. ele Mais il tondait foi les sem brebis. He had homem yokes of muito oxen. bem. Il avait toute une bergerie. He was not a poor man. Ele Il n'était pas tinha un homme pauvre. But yoke then de it was time for transformation. cavalo. Mais lorsque le temps de la transformation est arrivé pour ele lui, And não Elijah estava, passed his não way. foi et pobre. qu'Élie passait par là, And Elijah called Mas him, Ele l'a quando appelé, tem and hora Elisha responded. Élisée a de- répondu. And Elisha hora went back de Élisée est transformação, rentré. and sacrificed his oxen, Elle a Elisa sacrifié ses Foi- brebis his bridges behind him, et tout ce qu'il avait, il a laissé derrière so that he can enter into the ele transformation chama that de God cavalo has for him. pour entrer dans la para transformation entrar a que Dieu avait pour transformação que lui. Deus Upon tem doing para that, ele. En faisant cela, Elijah said to him, Como que fazer Élie lui a isso? dit, when you see me Elias go, diz para quand tu me ele, verras partir, then you quando can have você a me double vai, portion of my anointing. alors tu vai auras la ter double onction, la meu double portion de mon People, onction. the sons of the duas prophets tried to duplas. discourage him, Même si les fils de E prophètes o ont essayé filho de but de he would not profeta hear them. mais il ne les diz a para pas ele não écoutés. vai, mas Focused ele on não Elijah. ouviu. Il a Ele focusé estava sur May the Élie. Lord help us at this Elias. summit to focus on him. Que Dieu nous aide à ce sommet d'avoir notre Deus focus sur lui. ajudar-nos There is nessa a mantle he's conferência para about to nós, drop. Parce qu'il y a un caminhar manteau que Dieu va contigo, libérer. porque vai That ter is going mandato to que bring vai ser transformation tocado in para our nós, lives. Et ce que manteau vai apportera la trazer transformation transformação dans na nos vies. nossa vida. Aisha ended up having double the anointing that Elijah had. Élisée s'est retrouvé avec Élie- le double de l'onction qu'Élie avait. Unção God de is set Elias, to double the anointing on our Double. lives in the name of Jesus. Deus Dieu vai est dar prêt à dobra doubler l'onction dans nos vies unção au na nom nossa de Jésus. vida It em is nome a de Jesus season Cristo. of transformation. C'est une saison Essa de é a estação de transformation. transformação. And then transformation again, still biology now. Maintenant, en biologie, qu'est-ce que c'est que E la agora de transformation? It says biologia. to change or alter the form of. To change Eita, or alter agora para the form of. Alors, c'est changer ou Para altérer mudar. la forme. para
Pramodal. To change in shape or appearance or nature. Changer la forme ou bien la nature ou l'apparence. To metamorphose. Forme. C'est la Et c'est métamorphose. Metamorphosis. C'est la Métamorphose. métamorphose. As a caterpillar is ultimately transformed into a butterfly. Comme le Comment papillon, que la chenille est transformée en papillon. transformé à bob là. When we were in secondary school, we used to learn Quando about nós the stages of the estava development of no the butterfly. Lorsque nous étions à l'école primaire, nós on estava apprenait le développement de estudar sobre Starts with a larva. Ça commence avec la larve. Como que está transformado para ficar Ça commence adulto. avec l'œuf. Começou Then it com develops into ovos a larva that Après, ça crawls devient une around. larve. e And transformar para then it lavar forms what you call a pupa, right? Et puis, ça forme quelque e chose avant la transforma chenille. para Then it pupa. bursts forth into a butterfly. Après, ça prend E la agora forme. Après, ça se foi développe, ça se a transforme en abóbora. papillon. Stage A and in bóbula. the larva stage. De E l'état de no l'arbre ovos à e l'état de lavar. papillon. It is very unlike the butterfly, On aime bien le papillon. parece and it is a very abóbora, vulnerable. It becomes a borboleta. prey to birds, to all kinds of animals. Le papillon est vulnérable, Mas não il foi devient la abóbora. proie d'autres animaux. But then as borboleta. it develops Mais quand le papillon Mas se développe, quando from the transformar larva into the pupa, de la larve para lavar jusqu'à la de chenille, pupa it develops a covering, a thick covering round it. elle développe aussi une e tem coquille a autour. coisa dura sobre Within de that ele. thick covering, Et dans cette E coquille, no esse the a coisa butterfly is dura. forming. le papillon No est en train de se dentro former à tem a l'intérieur. Transformation borboleta. is going on. La a borboleta. transformation est en train de Esse prendre foi a place. transformação que tomou seu lugar. Inside that covering Et c'est bien E é dentro de esse tampa que está enveloppé dans duro. cette for a coquille period of time. pendant un E temps. vai ficar that, de Après novo. cela, It begins to break Algum the shell. tempo. alors elle commence à briser E la petite depois coquille. esse The vai ser beautiful quebrado. butterfly Et tu vois Que la você vai belle, le beau ver papillon uma emerging linda from this so-called borboleta ugly qui pupa. sort de Saiu ce lait de cocon. essa see, coisa que We must estava allow God má. to incubate us. Nous avons besoin de E laisser agora Dieu nous nós temos incuber. que We must allow God to deixar cocoon us. Deus Nous devons permettre à Dieu de nous Nós. incuber, de nous It is couver. in that state that the work of transformation begins and goes on. que C'est à cette étape-là esse- que l'œuvre de mais la esse transformation não dá. commence. que Things begin o to trabalho de develop. transformação God vai begins to prune us. God begins vem. to, to work on us. Alors là, Dieu commence à travailler en nous. Deus Il vai commence à prendre trabalhar soin em de, nós, de conduire cette transformation tira en a étape. coisa que Transform não us dá. until we come out into like the beautiful butterfly. Alors, il nous transforme jusqu'à ce que nous Y nos sortions transforma comme le para beau que volvamos papillon. a ser como Story is la told of a little bonita boy. mariposa. Alors, l'histoire parle un petit garçon Who was watching the butterfly come Nous somos out como un of the pupa. pequeño qui regardait niño comment est-ce que le papillon sortait, n'est-ce pas, de que la quería chenille. saber cómo la mariposa salía Pick out the wings. de su cáscara. Et dans cette coquille-là, le papillon Et était en en train de esta se battre cáscara, pour pouvoir sortir And ses ailes. he La was mariposa ella luchando para salir. Il était vraiment en train de regarder et il avait vraiment Estaba comme, mirando, estaba peine pour observando. ce petit papillon. and he decided to help this butterfly. Il a décidé d'aider le Y papillon decidió ayudar a la de mariposa sortir de cette coquille. So he para took que it salga de Alors, il su avait cáscara. quelque chose de tranchant. and cut part Y ha of it dicho Il a algo coupé la coquille so as to free the que butterfly. pour libérer le papillon. But unfortunately, Mais para malheureusement, liberar he destroyed la part of mariposa, the pero butterfly. il a détruit une desafortunadamente partie de ses When ailes. the también butterfly came out, destruyó lorsque parte le de papillon la est sorti, mariposa y cuando la fly mariposa anymore. salió Voler. no So we- podía volar. Là, nous devons demeurer là and allow God to work on us. et permettre à Dieu de travailler en No nous. debemos We shouldn't be in a quedarnos hurry y to leave permitir a His Dios trabajar en presence. Nous ne devons nosotros. pas être pressés de sortir de sa présence. Many times we're in a Debemos hurry ser to go. apresurados de salir de Nous su sommes pressés presencia. de partir. Recently, Debemos the estar end apresurados of para this salir. year, Récemment, à la fin de l'année dernière, the Lord took the al international final del año coordinators away pasado, for 14 days, 2 weeks. Dieu a conduit les coordinatrices internationales à 2 semaines And this de was retraite. 2 Dios weeks. habló a la coordinadora It was internacional on the 1st of January.
Alors, 2 c'était semanas 2 antes. semaines avant le début d'année. Era Nous 2 avons semanas terminé cette antes del final del retraite en año début hemos janvier. All of you know that for empezado families, it's a ese time that families congreso all en gather el empiezo together. de Isn't that so? Et enero. vous savez, pour les familles, Noël, c'est la période où toutes les So, familles viennent ensemble. it was Saben not an que durante la many of Navidad us es at all. la Alors, personne época n'a trouvé ça facile durante ces la 2 cual semaines. todas Because we las had to leave familias se home, we had to reúnen. leave family. There was no Christmas. There was no, with family. On a quitté nos Tuvimos maisons, on a que quitté nos familles. Il n'y avait pas salir de de Noël, nuestras il n'y avait pas familias, de... de nuestras casas, no había Navidad, no Alors, había Dieu nous a fiesta. couvrés. God Dios overshadowed nos us with ha, himself. Dieu nous a couverts par lui-même. nos ha God curado. put things in us that, He's transforming us. Dieu a mis des choses en Dios nous. nos está transformando, ha puesto cosas en nosotros para transformarnos. Every day. Y hay una cosa que Dios nos ha aprendido. Open secret. C'est un secret qui se révèle. Es un secreto Chaque jour, For 30 minutes, y cada día, do nothing. durante 30 minutos, Do hay que hacer nada. 15 minutes ne fait rien. Hay que hacer nada. Juste procède-toi Hay que et médite. descansar y Pense à moi. y He said, meditar. we're too busy. Nous Piensa en sommes mí. trop occupés. Busy here and there. Estamos demasiado On a fait ocupados trop de choses. And he says, once a week, para hacer demasiadas cosas, pero una vez en una Faire semana. une journée de la semaine pour moi. Hay que tomar un día de la semana para mí. Une journée de la semaine, mais cette journée à part pour Un moi. día these por are semana. secrets of transformation. Ce sont Para les mí. secrets de la And transformation. God Son will los take us there secretos in de the la name of transformación. Et Dieu Jesus. doit nous conduire là Dios au nom de nos Jésus. llevará allí en nombre de Jesús. As this passage in 2 Corinthians 3:18, Et dans ce passage de 1 En Corinthiens 3, este pasaje de but Corintianos we all 1, with 3, open 1, face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. c'est 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 2 Il dit, nous, qui Corintios, regardons capítulo 3, vers le versículo 15, Seigneur, nous sommes nosotros transformés à la miramos même hacia el image de Señor, gloire en estamos gloire transformados par en la l'Esprit du misma Seigneur. So image we stay in His por el presence Espíritu every day. del Señor. Restez dans sa présence pendant 30 minutes chaque jour Si quedamos en su presencia durante 3 minutos cada 7 día days, et nous lui donnons une seule journée sur y nos que le 7 jours dedicamos and we un set día the mirror of His en word una semana before us. et nous mettons devant nous le miroir de sa parole. God begins que to ponemos, transform us and change us into His el espejo de image. su Dieu va commencer palabra à ante nous transformer, à nosotros. nous changer en sa propre image. The Holy Dios Spirit is the tomará cargo de transformer. todos nosotros y El nos Santo Espíritu es el agente transformará en transformador. And there is su a propia process of imagen. transformation. El Il y a un Espíritu processus Santo pour la es un transformation. The three transformador. translations that I read Les 3 traductions que j'ai Hay lues una profecía para la ont commencé transformación. par je vous Las supplie. 3 traducciones que he leído speak you. Un autre a empezaron dit je por vous una supplie. llamada. This is God talking to us. Et c'est Dieu qui nous parle. Another one say, I appeal to you. Si Dios L'autre a dit es je Dios vous que en nos habla. supplie, je vous recommande. Another one says, I plead. Y les le ruego. Une autre version a dit je plaide avec El vous. otro es, Another one says, I beg of soy you. Une autre a dit algo je su vous defensa. El supplie. otro yo les And another ruego. one says, I entreat you urgently Un autre a dit je vous engage avec urgence. that you present your comprometo bodies Que tu présentes ton corps a living Estoy sacrifice. comme un presente en sacrifice su vivant. cuerpo como un sacrificio Présente ton vivo. corps A living Hay que presentar sacrifice. comme a un su cuerpo sacrifice vivant. como un sacrificio Totally surrender your y life. tu vida. Totalement soumets ta vie. Lay your life on the Totalmente altar of sometida a God. Dios. Dépose ta vie à l'autel de Dieu. Be Hay que dead to depositar self tu and be vida dead to the en el world. hotel de Dios. Meurs à toi-même et meurs au monde. But be alive to God. Mais sois vivant pour Dieu. That's the kind of vessel God Sea will vivo use. para Ce genre Dios. de vase que Dieu va utiliser. Totally Esa clase que surrendered Dios life that utilizará. are laid on His altar. Totalement soumis, la vie déposée à son autel. Totalmente sometido y depositado Présente ton en corps. Yes, su I know it's willing women. presencia. Hay que always having presentar su fellowship, but cuerpo. God is saying, Sabemos que somos present whose body? Et nous sommes les femmes pleureuses, nous avons souvent des réunions. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Présente ton propre corps. God wants to have ¿qué a quiere decir presentar relationship, tu a propio cuerpo? personal relationship with you. Il nous Dios engage à quiere avoir une tener relation una personnelle avec relación lui. As a personal living con sacrifice, Él.
holy and acceptable unto God. Il dit comme un sacrifice vivant, saint et sans È reproche come devant un Dieu. Holiness sacrificio is still vivo, very, very relevant. santo La y sainteté dispuesto reste très, para très Dios. importante. It says, who La shall ascend into santidad the hill queda of the muy Lord? importante. Qui s'approchera à la montagne du Oh, who Seigneur? shall stand in his holy Es la place? Qui montaña de se Dios. tiendra dans sa sainte He présence? that has clean hands and a Celui qui pure a les mains heart. pures et le cœur pur. Tiene que tener las manos puras y el corazón Et puro. qui n'a pas, n'est-ce pas, qui ne s'est pas compromis. No son Y que deceitful. no se ha Et qui a comprometido évité la corruption. Hebrews 12:14 says, y que ha follow peace evitado la with all men corrupción Suivez la paix y avec que ha tout homme escapado a todas las Holiness. et tentaciones. la sainteté, without which no man Que shall vive see con la God. paz sans y la laquelle personne ne santidad. verra Dieu. C'est Matthieu. Without holiness, you No. cannot see God. Sans Sin sainteté, santidad nous ne pouvons pas no voir. puede Let's ser not Dios. kid ourselves. Nous ne nous trompons pas No nous-mêmes. We can't debemos indulge in ma- immorality no and we debemos, think we can see God. Nous ne pouvons pas aller avec l'immoralité et penser que nous allons voir Dieu. no podemos Holiness is one of the vivir con la preconditions for inmoralidad y transformation. esperar ver La a Dios. sainteté est l'une des préconditions pour La la santidad transformation. es una de las condiciones previas para la transformación. Il dit que c'est un culte raisonnable. It's just what you should be doing. Il dit c'est ce que tu devrais faire. And then he says, don't be El culto que debemos conformed hacer. to the system of this world. Il dit ne te conforme pas au Si système de ce monde. Don't si be no se va al consonant with sistema them. de este Don't mundo. agree with them. Don't adapt to it. Don't comply with it. Ne sois pas en complaisance avec eux. Ne t'accorde pas avec ce système mondain. Don't. Pas du tout. You know, the temptation is so great No, these del days Vous savez, il y a beaucoup de tentations de ces jours-ci. that the cell phone is Hay almost muchas taking over the Bible. tentaciones hoy Que en les día. cellulaires prennent le contrôle à la place de la Los Bible. Am I right? teléfonos, Est-ce que je dis la vérité? I didn't hear you. Am I right? Est-ce que j'ai raison? You Digo la wake up in the verdad. morning Tu te lèves tôt le matin. and the Cuando first thing uno your se hand levanta en la touches is mañana, what? La première chose que tu touches, Your cell primera phone. cosa que toca cellulaire. Your cell en phone. vez de la palabra de Dios Time es that God tu has taken us tu out, He has teléfono given us phone portátil. fast. Alors, quand Dieu nous a mis en retraite, il nous a dit Cuando pas de Dios téléphone. For nos one, ha Jeune de puesto téléphone. en 21 retrato, days we nos ha did dicho, not touch our phones. no, Pendant 21 jours, nous n'avons pas touché nos téléphones. This last time, for 2 weeks, we did not touch our phones. Ce n'était pas seulement 2 semaines, c'était 3 semaines. And we are still alive. Nous sommes encore vivants. And we are better people for it. Nous sommes encore meilleurs devant Dieu. Hallelujah. Don't Don't be conformed to the ideals of this world, Ne vous conformez pas aux principes de ce monde, but be transformed by the renewing of your mind. mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. transformado por el rayo de su inteligencia. Nous devons demander à Dieu de changer notre mentalité. For God to Debemos pedir a Dios que cambie nuestra help the way we mentalidad. think. Que Dieu nous aide à changer la façon dont Dios nous pensons. nos ayuda a cambiar la manera, nuestra manera de You know, in the pensar. Bible, Dans la Gracias a Bible, Dios. it starts in En la the Biblia, la journée commence le soir. and then ends the el other día evening. empieza Ensuite, en l'autre la soir. tarde. But for us, the day starts when? Luego, Et nous, la in the otra morning. La tarde. journée commence le matin. So, you know, unless God El día helps you empieza À moins que en la Dieu nous mañana. and aide helps me et m'aide and breathes in me Hay and que you rogar para a que new Dios life nos et ayude. souffle en nous la nouvelle vie and recondition Si our adoptamos mind, la nueva et vida, reconditionne notre pensée. regenerate our cambiemos mind, nuestro Nous devons pensamiento. régénérer nos pensées. Debemos regenerar strengthen our mentality. Nous devons recréer nos pensées et notre mentalité. We will not be cambiar transformed. Sinon, nous ne serons pas nuestra transformés. sociedad y nuestra mentalidad, si no, no Demands podremos transformarnos. radical transformation. Une transformation radicale. God is looking for those who are Necesitamos una radically transformación transformed. radical. Dieu cherche des femmes qui sont radicalement Have you transformées. heard about artificial Dios intelligence? escoge a Je las parle mujeres au que sujet de están radicalmente transformadas. l'intelligence artificielle. A lot of things are happening in Que the no world. hablan Beaucoup de de choses prennent place dans le saludamos monde. a la inteligencia artificial. They're doing a lot of experiments. Maintenant, ils font des expérimentations, beaucoup. They want to Ahora hacen recreate muchas what God has experimentaciones. created. Ils veulent recréer ce que Dieu a déjà créé. And Quieren then volver a make crear what lo has que Dios created creó. irrelevant. Ils veulent rendre ce que Dieu a créé inutile. Now you find a school Quieren child volver lo que Dios creó there's inútil. one, Alors maintenant, tu vois une école primaire and you tell him 14 Ahora times sí se 15, ve et tu lui una demandes un enfant à l'école primaire, tu lui una demandes escuela 15 escolar que 4. se and pida unless una he takes his escuela calculator, he cannot sit down en la and escuela calculate. Il primaria ne peut pas sin le su dire de mémoire. Il faut qu'il prenne la calculatrice. That is
He cannot think. No lo puede puede decir decir de So they are manera real, no making puede us reflexionar, docile. necesita They are not una us anyway. They're calculadora not, para hacerlo. they want to make man docile. Ils veulent dominer, rendre l'homme sous leur domination. They want to make us irrelevant. Ils veulent nous rendre inutiles. And then man has Quieren hacernos begun inútiles. to compete with God. Et l'homme a commencé à faire compétition avec Dieu. Y He el wants hombre to solo create, quiere competir con the Dios semblance of man Il veut créer la ressemblance de l'homme through robots, par les quieren robots. crear algo semejante artificial al hombre intelligence. L'intelligence mediante la artificielle. inteligencia God comes at artificial. this summit Et si Dieu vient à ce sommet, and wants Y us si to Dios learn acude about a artificial esa cumbre, intelligence, il ne veut pas qu'on apprenne sur l'intelligence there artificielle. is something no about quieren it. Il y a que nos quelque chose à ce sujet. And I want apoyemos to beg en of you, la wherever you are in the inteligencia world, Et je voudrais vous supplier partout où vous êtes dans le monde artificial y pay les ruego close que por attention. toda parte de en el faire mundo très attention, and don't hay que stop ser with a muy 2 hour atento. or 1.5 hour message. de ne pas vous arrêter aux 1 heure ou 2 heures de message. To do your No research. pararse Hacer en vos las propias dos recherches. Because these are de things la that will hora o rule dos the de world in the mensaje, near future. Parce que ce sont les choses qui vont dominer le monde qui vient. que But son God wants cosas to que do van a a dominar el radical mundo. transformation in us. Mais Dieu veut faire une transformation Dios radicale en quiere nous. hacer Fire that una is going to transformación radical rise en from nosotros. within us. Il y a un feu qui va se lever au travers de nous. And there's a fire Un that is fuego going que to se va a rise from alumbrar en amongst nosotros. us. Et il y a un feu qui va se lever au milieu de nous. And Un this fuego fire que will va change a things. Et aparecer ce feu entre va changer les nosotros. choses. Y este fuego Une dernière cambiará las chose. cosas. One Una last última cosa. definition of Ah, transformation. une dernière définition de transformation. And I Una like this one. última definición de la This is transformación. mathematics. Et c'est les mathématiques It cette says fois. Se trata transformation is del a function enfoque that changes the matemático. position or direction. Alors, la transformation, c'est une fonction qui change la position ou la direction Of the Una axis función of que cambia la a posición y la coordinate. dirección. d'un système de coordination. That is, L'axe de coordination d'un système. it changes the position Un sistema or de coordinación de direction un Alors, sistema. il change la position ou la direction of Cambia the la axis of a posición coordinate o la system. dirección. d'un axe d'un système de coordination. Something that has already been programmed. Quelque chose qui a déjà été programmé. God is going to raise Algo from que ya amongst se ha us. Dieu va programado. se lever au milieu de nous. Sons and daughters, women Dios se levantará en medio de nosotros. Et fils, femmes, that will change the axis Dios las of the coordinate mujeres system of the world. qui vont deben changer l'axe de la coordination du cambiar monde. el eje de Excuse me, I coordinación didn't del hear mundo. your amen. Excuse-moi, je n'ai pas No entendu he ton oído amen. tu They are amén. going to come from within us Ils vont sortir du milieu de nous. as we allow Saldrán ourselves to be de Comme transformed. nous permettons à Dieu de nous transformer. So that God can bring to Permitirán pass that good permitiremos a Dios and transformarnos. acceptable and perfect will of God. Afin que Dieu puisse accoucher ce qui est Para que bon, Dios ce qui est pueda parfait, ce qui est dar a luz agréable à ses yeux, lo There is that good. es y a bueno, cette chose perfecto bonne. y agradable a sus ojos. ce qui est acceptable. Is it Algo bueno, acceptable for God that aceptable. two men get married? Est-ce que c'est acceptable Es que Dieu que Dieu soit aceptable marié? Dios que dos hombres se Est-ce qu'il est casen. acceptable que deux hommes soient mariés? Es aceptable que dos hombres That will se rise up casen. against this. Pour que les gens se lèvent contre cela. There has to Hace be falta radical levantarse people. contra Il y a él. des personnes radicales. Wailing women, Hace it's falta time for tener us to be personas radical. radicales. Oh, femmes pleureuses, c'est le temps pour nous d'être radicales. It's time Oh, for us mujeres to, you know, lloronas. like Ha Rosa llegado Parks. el You know tiempo Rosa para Parks? nosotros Alors, c'est le temps pour nous comme Rosa The, Parks. the woman that started the transformation. C'est la première know, femme in qui a America. résisté para au que se temps. diga, son las mujeres que Amérique, empezaron at the time of the la segregation. transformación. La première qui a dit non. Where blacks are supposed to stand up for whites in the bus. Nos Parce que paremos, la culture voulait que les América, Noirs se donde lèvent la- quand un blanc arrive dans le That bus. una day, mujer que something dijo hit her. Ce jour, quelque no chose a la l'a dominación touché. And she racial. refused to stand up. Elle a refusé de se lever. said she pour was not céder going sa to place give à un up her blanc. seat. Negó She levantarse. was not going to give up her seat. Elle n'allait pas abandonner son siège à un blanc. No This iba a time has abandonar called for su such. sitio. Alors, voici le temps pour ce genre de réaction. Radical women who will say Pues ha llegado no el Les tiempo femmes para radicales qui este vont tipo de dire no. reacción. To the Las evil mujeres of radicales our deben days. decir no Au mal de notre temps. skilled al women, mal Les femmes del intelligentes. women. tiempo Les femmes contemporáneo. fortes. silent radical Sí, women. nosotros femmes las mujeres silencieuses mais somos fuertes. radicales. It's also a season for Somos silenciosas, confrontational radical radicales. youths.
Et il faut aussi des jeunes qui sont totalement radicales et qui vont Filled comporter with the leur Tenemos Spirit también of jóvenes God. que son remplis totalmente de l'Esprit de radicales, Dieu, that will bring llenos about del Espíritu de transformation. qui vont Dios, conduire la We're transformation. talking about the conducirán Davids la and the transformación. Jehus. Nous parlons de Jéhu et de David Hablamos de Jehú y David. qui vont se dresser. Who is going to start this revolution? Qui va commencer cette Qui va révolution? Who is empezar going to esta start this revolución? transformation? Qui va débuter Va a cette transformation? empezar You esta see, because transformación. you are listening, Parce que vous écoutez, wherever you may be in the world, peu importe là où tu es dans le monde, perhaps, peut-être, just perhaps, Donde quiera que estuviera en you el are the mundo, one. tu es la personne. You are the quizá one. eres Tu es tú la la persona, personne. Tune your hearts eres these la 3 persona. days. Tous ces trois jours, ton cœur va te Because toucher. God wants to do his own Pues, global en los reset. últimos Parce años, que Dieu veut faire son renouvellement. Il va ramener tout à zéro, It's- globalement. quiere It's going to be hacer una phenomenal. Et ça va renovación. être phénoménal. It's going to be Será, exciting. Ça va être excitant. And I'm going to be part of it. Et moi, je vais faire partie de cela. Quiero ser parte And by de the ello. time we are done, Et lorsqu'on aura fini, Y and we are cuando lo habremos released into the acabado, nations, et qu'on sera libéré dans les nations, people will say que of us, the sabremos waiting ser women, les gens vont dire de nous les femmes pleureuses, these ones that have turned the world upside down have come ceux hither. qui ont changé le monde totalement sont Shall arrivés we ici. stand on our feet and Las que let us cambiaron pray? este mundo sin Stand on your feet. Are you a radical transformer? Lève-toi, est-ce que tu es une God transformatrice? is looking for you. Dieu cherche les jeunes. Where are you? Où êtes-vous? Why are you hiding? Où est-ce que vous vous cachez? This is the time. Voici le temps. This is the time for transformation. Voici le temps de la transformation. And at this summit, À ce sommet, the topics that God gave, le thème que tu as donné, they are topics that will spark off transformation. c'est le thème de porter la transformation. Radical transformation. Une transformation radicale. Speak to God. Parle à Dieu Say, God, et dis-lui, Dieu, here am I. me voici. Whatever you have to do, Qu'est-ce que tu veux faire? transform me. Transforme-moi. Don't stop. N'arrête pas. Don't stop. N'arrête pas. Don't stop N'arrête pas. until you are done. Jusqu'à ce que tu aies Until terminé. you have an instrument in your hand Afin que tu aies un instrument dans that ta will main transform the world. qui va transformer le monde. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Lord, we bless you. Père, nous te bénissons. Father, in Wailing Women, you have resources all over the world. Oh Père, dans les femmes pleureuses, tu as les ressources dans le Lord. monde entier. Oh Lord, Oh Dieu, in these 3 days, dans ces 3 jours, work on us. travaille en nous. Speak to us. Parle-nous. Lord, catalyze us. Oh Dieu, enveloppe-nous. Set us out like Samson's foxes Merci de nous donner la force de Samson. to bring about radical transformation Afin que nous puissions nous aussi conduire une transformation in our radicale nations dans nos nations and in our generations. et dans notre génération. Because we have prayed Parce que nous avons prié in the name of Jesus au nom de Christ. Jésus-Christ. And the people shall say, Et les gens vont dire Amen.